وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند الحكمة السادسة: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك، أن تجتهد في الرزق الذي ضمنه الله عز وجل لك. كل إنسان عندما خلقه الله عز وجل قد ضمن له الرزق. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت تجتهد فيما ضمن لك وتقصر فيما طلب منك. الله عز وجل طلب منك أن تكون عبدا له، فأنت تقصر فيما طلبه الله عز وجل منك وتجتهد فيما ضمنه الله عز وجل لك. هذا دليل على انطماس البصيرة منك. الإنسان فيه شيئان: فيه بصر وفيه بصيرة. البصر يرى به الأشياء المادية أو ترى له، والبصيرة في القلب. الإنسان يدرك بهذه البصيرة الأسرار. فإذا ما اجتهد الإنسان في الذي ضمنه الله عز وجل له ويقصر فيما طلبه الله منه، هذا دليل على أن القلب مظلم لا يرى بنور الله عز وجل. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hikmah yang nomor 5. Ijtihaduka fima dominalak. Kalian itu berusaha atau mengerjakan terhadap sesuatu yang sebenarnya hal tersebut itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsiruka fima talaba mink. Dan sedangkan kalian itu bermalas-malasan terhadap hal yang diperintah oleh Tuhan kepada kalian. Dalilun alam timasil basirati mink. Dua hal tersebut ini itu adalah pertanda bahwa basirah kalian, mata hati kalian itu tertutup. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita rizki, menjamin semua hal yang kita butuhkan, baik itu di dunia nanti maupun di akhirat nanti. Akan tetapi ternyata kitanya malas-malasan, atau ternyata kitanya itu malah mengusahakan atau berusaha. Kita itu lebih berusaha bekerja lebih keras, setelah itu kita itu mencari uang lebih keras, sedangkan hal-hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya salat, zakat dan lain sebagainya, kita itu lalai untuk menjalankan perintah itu. Hal tersebut membuktikan bahwasanya basirah kita itu tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizquna wa ma tu'adun." Jadi di langit itu sudah kami siapkan rezeki untuk kalian. Terus beliau melanjutkan bahwasanya al-insanu lahu basiratun wa basar. Jadi di dalam diri manusia itu ada namanya basar, ada namanya basirah. Tugasnya apa? Basar itu adalah untuk melihat hal-hal yang bisa dicerna oleh panca indera. Akan tetapi kalau basirah itu adalah hal yang digunakan agar kita bisa melihat nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan atau bisa kita lihat dengan mata hati atau basirah ini. Akan tetapi kalau semisal kita
berusaha, mengusahakan sesuatu terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin, dan kita itu malah meninggalkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut adalah tanda bahwasanya mata hati kita itu tertutup. وفي الحكمة السادسة يقول سيد ابن عطاء الله: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لابد أن نفرق بداية بين أمرين: بين الطلب وبين الدعاء. درستم في البلاغة والمنطق أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. يعني أنت عندما يطلب الأدنى من الأعلى فهو طلب، وعندما يطلب أمر مع استعلاء، وعندما يطلب الأدنى من الأعلى فهو دعاء. والأمر من الأعلى إلى الأدنى طلب، والأمر من النظير إلى النظير، أي عندما تطلب من زميلك هذا التماس. في السلم في المنطق أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. فرق بين الطلب والدعاء. الناس يدعون الله عز وجل لا يستجاب لهم لأنهم في الحقيقة لا يدعون، إنما يطلبون. يعني فرق بين أن تقف وتقول يا رب نجحني، يا رب ارزقني، هذا طلب. إنما الدعاء لابد أن يكون فيه ذل وخضوع وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل، هذا دعاء. ولا بد أن يكون الإنسان عندما يدعو الله عز وجل أن يكون مطعمه ومشربه من حلال. أما إذا رفع الإنسان يديه إلى الله بالدعاء ومطعمه من حرام ومشربه من حرام فأنى يستجاب له؟ فهنا يقول سيد ابن عطاء: أنت تدعو الله لكن الله لا يستجيب لك، فأنت لا تيأس. واحد مثلا لا ينجب الأولاد، يدعو الله عز وجل فيتأخر الجواب، فابن عطاء يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء. إذا ربي أخر عنك الاستجابة لا يكن تأخر أمد العطاء موجبا ليأسك. لا تيأس، تقول دعوت الله 5 سنوات، دعوت الله 4 سنوات، دعوت الله 10 سنوات، ويدب فيك اليأس. ابن عطاء الله يقول لك: لا تيأس. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو سبحانه وتعالى ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. يعني أنت قد تطلب من الله وتدعو الله تريد شيئا، لكن ربي يعلم أنه عندما يستجيب لك فإن هذا الشيء الذي تطلبه يكون وبالا عليك ويكون شرا لك. يعني مثلا أنت عندك أو ليس عندك أولاد،
فتدعو الله أن يأتي الله لك بالولد. الله يعلم أن هذا الولد ربما يكون شرا، وربما يعذبك في هذه الحياة، وربما يسبب لك النكد والتعب، فالله يؤخر لك الاستجابة. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك. الله قد يستجيب فيما يعلم أنه مصلحة لك، لا فيما تختار أنت لنفسك، لأنك أنت علمك قاصر، أنت لا تدري ما في الغد، أنت لا تدري ما في الأمر، فربما تختار لنفسك شيئا يضرك. أنت تريد أن تكون مهندسا، لكن الله لا يستجيب لك، لأنه يعلم أنك لو صرت مهندسا ستكون فاشلا في هذه الحياة. الله يدخرك لأن تكون طبيبا أو لأن تكون فقيها، فعندئذ الله الذي خلق، والله سبحانه وتعالى الذي يختار لنا، لا أنت الذي تختار لنفسك. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد. Adapun hikmah yang nomor 6 berbunyi, la yakun ta'akhurul amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Jangan sampai karena doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita itu putus asa. Fahuwa dhamina lakal istijabah fima yakhtaruhu lak. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin bahwasanya doa kalian itu akan dikabulkan. La fima takhtaruhu li nafsik. Bukan hal yang kalian pilih. Jadi yang Allah akan ijabahkan, akan dikabulkan itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukanlah hal yang kita beri. Kita sendiri. Wa fi waqtil ladzi yuridu, la fi waqtil ladzi turidu. Dan juga di waktu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan di waktu yang kalian inginkan. Untuk faham hikmah ini, kita itu harus membedakan antara tolab, meminta, ya, dan doa. Sebagaimana kalian ketika mempelajari ilmu balaghah, ada namanya amr, ada namanya doa, ada namanya iltimas, ada namanya Terus ulama mantik ya, di kitabnya Sulamun Awraq itu mengatakan amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Jadi ada amrun ma'asti'ala. Jadi ketika ada sigot amr dan di situ yang meminta itu lebih atas daripada yang diminta, maka itu disebutnya tolab. Kalau semisal yang meminta itu lebih bawah daripada atau kedudukannya lebih bawah daripada yang diminta, maka itu namanya ad-du'a. Akan tapi kalau contohnya kayak teman-teman sekalian minta sama saya, nah itu kan setara, itu namanya iltimas. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita hal-hal yang kita minta. Bukan hal-hal atau doa-doa yang kita panjatkan, bukan hal-hal yang kita minta. Bedakan antara tolab sekali lagi dengan ad-du'a. Karena terkadang manusia itu menganggap hal yang dia panjatkan itu doa, ternyata tidak.
Contohnya ketika kita mengatakan, ya Allah, berikanlah saya kelulusan. Ini berbeda dengan kalian ketika kalian mengatakan, ya Allah, dengan kerendahan hati ini berikan saya kelulusan. Kalau yang pertama itu, kita itu seakan-akan ingin mengangkat kepala kita kepada Allah. Maka itu bukan disebut dengan ad-du'a, akan tetapi tolak. Sedangkan dengan kerendahan hati, itulah yang dinamakan ad-du'a. Dan juga yang perlu diperhatikan agar doa-doa kita itu terkabul adalah pangan kita. Ketika kita itu memakan atau meminum makanan-makanan yang halal, maka hal tersebut dapat memperlancar terkabulkannya doa. Sedangkan kalau semisal kita itu memakan makanan yang haram, makanan hasil mencuri dan lain sebagainya, itu akan menjadi penghalang doa-doa kita itu terkabul. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal kepada kita ketika kita itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, bukan di waktu yang kita tentukan. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita. Contohnya ketika ada orang, ya, pasangan suami istri itu ingin memiliki anak, berdoa 5 tahun, ketika 5 tahun itu dia itu masih belum memiliki anak, akan tapi ketika tahun ke-6 itu baru mereka bisa memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan keadaan kita semua. Dan mungkin hikmahnya belum dikabulkan doa pasangan suami istri tadi itu karena kalau semisal dalam kurun waktu ini dikabulkan, bisa jadi anaknya itu tidak taat kepada orang tua. Bisa jadi anaknya itu malah justru bisa membangkang kepada orang tua. Terus contohnya juga ketika kita itu ingin, contohnya ingin menjadi muhandis. Muhandis itu arsitektur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita itu menjadi seorang tabib atau seorang dokter. Bisa jadi kalau semisal Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita, kita itu tidak akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita itu menjadi seorang dokter, kita itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita itu berdoa, kita itu harus ada namanya tazallul. Tazallul itu adalah merendahkan hati. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa kita. Dan tentunya di waktu yang terbaik, dan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan itu adalah hal yang terbaik untuk kita. الحكمة السابعة لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. أول شيء ينبغي أن نعلم أن الله لا يخلف وعده. إذا وعد الله العبد بشيء فإن الله لا يخلف وعده. قال الله: ومن أوفى بعهده من الله. لكن ربي لكي ينفذ وعده، لكي يحقق وعده، لابد أن يكون العبد أهلا لهذا الوعد، جديرا بأن يفي بعهد الله. كيف يفي الإنسان بعهد الله؟ بأن يحسن في عبادته إلى الله عز وجل. فالله يقول لنا في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان إذا كان الله يحسن إلينا بالنعم أفلا تحسن أنت إلى ربك بالعبادة بالشكر بالتوجه له؟ والبلوة الكبرى أن الإنسان إذا عبد الله عز وجل يتصور أنه أصبح صاحب حق على الله عز وجل. يعني الإنسان إذا عبد يظن أنه صار له من الحقوق عند الله، صارت له الحقوق الكثيرة عند الله عز وجل. نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة وإلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس. إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، مع أن ربي قال له قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك فإن المصطفى يعبد الله عز وجل ولا يعتقد ولا يظن أنه صاحب حق على الله عز وجل. Hikmah yang nomor 7. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu bi alla yakuna dhalika qadhan min basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Kalau semisal janji Allah Subhanahu wa taala itu belum terasa atau terjadi pada kita sekarang, jangan sampai kita itu ragu. Meskipun menurut kita waktunya telah tiba. Janganlah goyah. Kalau semisal kamu itu ragu, maka itu tanda bahwasanya mata hati kamu itu lagi tertutup. Serta cahaya batinmu itu mulai padam. Untuk memahami hikmah ini, kita itu harus mengetahui dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aufa bi ahdihi minallah." Akan tetapi agar janji tersebut itu terrealisasi ya, kepada manusia, maka manusia tersebut memang harus menjadi layak. Bagaimana caranya menjadi layak? Itu kita itu harus benar-benar taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Apakah hal baik itu dibalas dengan hal baik pula? Ya tentu. Jadi kalau kita itu melakukan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ihsan atau memberikan kebaikan kepada kita. Akan tetapi yang perlu diingat, dan ini adalah musibah besar, ketika manusia itu sudah merasa dirinya itu beribadah. Manusia itu merasa dirinya itu sangat beribadah, udah merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu justru mempunyai hak-hak yang harus direalisasikan kepada dirinya. Ini adalah musibah besar. Kalau kita lihat dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari kisah para nabi, itu kita melihat bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau selalu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah
itu 70 istighfar. Ada yang bilang diriwayatkan bahwasanya 100. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qad ghafara lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dari sini pun Nabi mengatakan bahwasanya saya itu tidak yakin saya itu bersih dari dosa, padahal sudah dijamin. Nabi masih bilang seperti itu dan masih meminta ampun kepada Allah 70 kali. Apalagi kita yang mana kita nggak dijamin. Ya kali kan kita sudah gak minta ampun, kita masih belum bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakan perintahnya akan Allah Subhanahu wa taala itu harus dan mewajibkan dan wajib untuk memberikan hak-hak yang kita minta. Itu adalah sebuah musibah besar. نحن أيقنا الآن أن ربي سبحانه وتعالى لا يخلف وعده وأنه يفي بعهده. إذا أنت طلبت طلبا أو دعوت الله بشيء ثم تأخرت الاستجابة، فابن عطاء الله رضي الله عنه يقول لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه. أنت مدين، عليك مال، وتريد الآن حل وقت الدين وأنت لا تملك، فتدعو الله أن يسدد دينك، لكن الاستجابة تأخرت. فابن عطاء الله يقول لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. الله يغضب إذا قال العبد دعوت الله فلم يستجب لي. إياك ثم إياك أن تقول هذه العبارة دعوت الله فلم يستجب، إنما عليك أن تكثر من الدعاء ومن التذلل ومن الوقوف خصوصا بالليل على باب الله عز وجل. افرض أن هناك مادة من المواد الدراسية أنت تدرسها ولا تفهم، تحاول أن تجتهد وأن تلجأ إلى ربك بالدعاء أن ييسر الله لك هذه المادة. أنت ذاكرت جيدا ممتازا، إياك ثم إياك أن تعتمد على ذكائك أو أن تعتمد على عقلك، إنما تعتمد على ربك وتدعو الله بالليل أن يوفقك في الامتحان، وأن تقول وأنت داخل الامتحان رب أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ingkar kepada janjinya. Akan tetapi ketika janji tersebut menurut akal kita itu sudah waktunya. Janji yang contohnya ketika kalian itu mempunyai hutang dan kalian berdoa kepada Allah, ini kan hutang harus dilunasin sekarang. Ya Allah tolong kabulkanlah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengakhirkan janjinya kepada kalian. Janganlah hal tersebut membuat kalian ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan marah ketika kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
ingkar janji, tidak menempati janjinya. Allah akan marah ketika kalian itu bilang seperti itu. Maka jauhkanlah diri kalian dari perkataan seperti itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu terus berdoa kepada Allah, terus merendahkan diri kepada Allah, terus bangun di tengah malam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian ingin melaksanakan ujian akhir semester, semisal kalian ingin sekali lulus pada waktu akhir semester tersebut, yang harus kalian lakukan ya apa? Ya terus kita itu terus bangun malam, ambil wudhu, terus sholat, setelah itu berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati dan kesucian jiwa. Itulah yang harus kita lakukan. Dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar, memberikan kita futuh untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. الحكمة الثامنة: إذا فتح لك وجهة من التعرف عليه فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. ثمة طريقان في الوصول إلى الله. نحن جميعا في هذه الحياة الدنيا القصيرة نحاول أن نصل إلى الله عز وجل. ما الطريق؟ ما السبيل؟ كيف نصل إلى الله؟ هل هناك طريقان: طريق يشقه العبد، يصلي، يصوم، يذكر، يقيم الليل، يحافظ على حدود الله، يفعل ما أمر الله به، ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. هذا الفريق الأول سماه ابن عطاء أو يسميه العلماء طريق الإنابة، أن تكون من المنيبين إلى الله، القائمين على حدود الله، المؤتمر بأمر الله، المجتنب لما نهى الله عز وجل عنه. والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا الطريق يسميه العلماء طريق يسير فيه العبد إلى الله. أنت كما قلت تريد أن تصل إلى الله، تكثر من العبادة، تكثر من الذكر، تكثر من الأعمال التي تقربك إلى الله. إذن أنت تريد أن تسير في طريق الهداية إلى الله عز وجل. والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هناك طريق آخر يسميه العلماء طريق الاشتباه. واحد لا يصلي، يشرب الخمر، يأتي الفواحش، يفعل كل شيء من المنكرات، لا يأتمر بأمر الله ولا يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. ثم أنت في لحظة تجد هذا الشخص صار في المسجد، صار مصليا، صار عابدا، ابتعد عن المنكرات،
ابتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل في لحظة دون أن يستغرق طريقا في الوصول إلى الله. هذا اجتباه الله، هذا اصطفاه الله. واحد يسير إلى الله لكي يصل إلى الله، الآخر لم يمشي في الطريق إلى الله، كان عربيدا، كان سكيرا، كان بعيدا عن الله، إلا أن ربي يصطفيه ويجتبيه في لحظة من اللحظات. إذا فتح لك وجهة من التعرف عليه فلا تبالي مع أن قل عملك، ما دام ربي أراد أن تتعرف عليه لا تبالي معه إذا قل العمل. Hikmah nomor 8 itu berbunyi, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubalu ma'aha in qalla 'amaluk. Kalau semisal Allah Subhanahu wa taala itu membukakan kepada kita pintu ma'rifah. Pintu ma'rifah itu adalah pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu jangan kecil hati, meskipun amal yang kita lakukan itu kelihatannya sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membukakan kepadamu pintu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala ingin kau memberi atau kau mengenal dengannya dan bisa lebih dekat kepadanya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Apakah kalian tidak sadar bahwasanya pengetahuan yang Tuhan kasih kepada kalian itu adalah keinginan Tuhan. Wal a'mal anta mahdiha ilai. Sedangkan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang kalian lakukan itu adalah hal yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaih. Mana yang lebih bagus? Apakah keinginan Tuhan kepada kalian atau pemberian kalian kepada Tuhan? Mana kira-kira yang lebih bagus? Jadi di sini untuk mengenal Allah, kata Syekh Muhammad Salim, itu hanya ada 2 cara. Tidak ada nomor 3-nya. Hanya 2 dan tidak ada 3-nya. Cara yang pertama itu adalah thoriqul inabah. Jadi anaba itu adalah berpaling. Kalau di dalam bahasa Arab jadi menuju. Artinya kita itu membutuhkan effort lebih untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah thoriqul ijtiba. Ijtiba itu adalah langsung pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang cara yang pertama itu dengan cara kita itu terus beribadah. Kita itu terus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu untuk salat, maka kita itu harus melaksanakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, kita itu harus melaksanakan. Karena cara inilah yang bisa menyampaikan kita kepada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau jalan yang nomor 2 itu tidak perlu seperti itu, karena jalan yang nomor 2 ini itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu bisa lebih dekat meskipun amal yang kita lakukan itu sangatlah terbatas atau sangat kecil. Contohnya ketika semisal ada orang sukanya mabuk-mabukan, ada orang sukanya main judi,
ada yang main slot. Akan tetapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala itu membukakan pintu pengetahuan terhadapnya. Maka dia itu jangan sampai berkecil hati, karena disinilah karena Allah Subhanahu wa taala ingin lebih mengenalkan dia, mengenalkan dirinya, mengenalkan zatnya kepada kalian. Maka dari sini, dari hikmah yang nomor 8, kita tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membukakan kepada kita pintu ma'rifat, meskipun kita itu tidak terlalu bagus beribadah, janganlah berkecil hati, karena itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. قلنا الإنسان نوعان، نوع يسير إلى الله يجتهد في العبادة، يلتزم بأوامر الله، يجتنب ما نهى الله عنه، ويسير إلى الله، وهذا يعني من المنيبين إلى الله عز وجل. نوع آخر لا يسير إلى الله، لا يعبد، لا يعرف الله عز وجل، هو مستغرق في المنكرات، في حب الدنيا، في الشهوات، لا يأتمر بأمر الله ولا يجتنب ما نهى الله عنه. ثم أنت تراه في لحظة من اللحظات أنه صار عابدا عارفا بربه واقفا عند حدوده. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن ربي قد اصطفى هذا الرجل واجتباه، ويقول الله في القرآن الكريم عن هذا الصنف: الله يجتبي إليه من ينيب، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. عندما نعود ونقرأ في تاريخنا الإسلامي ونقرأ في السيرة النبوية، نجد أن الأعرابي الجلف الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام، وفيه قسوة قلب وفيه بداوة، ما إن يأتي ويجلس أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وينطق بالشهادتين: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. عندما تقرأ الفضيل بن عياض، ذلك العالم الرباني الكبير، كان قاطع طريق، يقطع الطريق على الناس ويأخذ أموال الناس بغير حق، ثم في لحظة شرح الله قلبه واهتدى إلى طريق الله. عبد الله بن المبارك كان سكيرا وكان عربيدا وكان لا يعرف طريق الله، ثم صار من الأولياء وصار من العارفين بالله. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهناك الإمام الرباني معروف الكرخي، كان في البصرة من الأمراء الأغنياء الأثرياء، وكان في قصره في كل يوم حفلة من الطرب ومن الرقص ومن الخمور ومن العربدة. وذات يوم مر رجل صالح، مما نطلق عليه في مصر أنه درويش، فطرق الباب، باب القصر، فتحت له الخادمة
قال لها: صاحب هذا القصر حر أو عبد؟ فتعجبت الخادمة من سؤاله. هذا قصر أمير البصرة، تسأل وتقول: صاحب هذا القصر حر أو عبد؟ فأغلقت الباب في وجهه، فقال لها سيدها: معروف، من الذي طرق الباب؟ قالت: يا سيدي، رجل يبدو أنه مجنون، يقول: صاحب هذا القصر حر أو عبد؟ لمعت الكلمة في ذهن معروف الكرخي، فخرج وراء الرجل يجر أزياله ويقول له: ماذا قلت؟ يقول: في كل يوم أمر على هذا القصر، رقص وبزق وشرب وسكر وعربدة، صاحب هذا القصر حر أو عبد؟ فقال له معروف الكرخي: يا سيدي، أعاهدك وأعاهد الله أن صاحب هذا القصر عبد لله، وتاب وصار معروف الكرخي من كبار الربانيين ومن كبار الأولياء. Kita tahu bahwasanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala manusia. عفوا، أنا اختلط علي صاحب القصر بشر الحافي وليس معروف الكرخي. Kita tahu bahwasanya ketika manusia itu ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya mempunyai dua kategori. Yang pertama itu adalah kategori munibin atau orang yang mendekatkan diri, atau mujtaba atau orang yang dipilih. Sebagaimana dua metode tersebut, dua jalan tersebut itu dipaparkan di dalam Al-Qur'an. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala itu memilih siapapun yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi may yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan terhadap orang-orang yang ingin berjalan di jalan Allah, may yunib. Kalau kita melihat sejarah Islam, kita itu akan menemukan hal-hal yang tidak disangka ketika orang itu mendapatkan hidayah. Contohnya, dulu ketika zaman Rasulullah ada orang Arabi, jadi orang Badui, itu tidak mengenal sama sekali, tidak mengenal Rasulullah sama sekali sebelumnya, dan terkenal keras. Akan tetapi ketika bertemu dengan Rasulullah, orang Arabi, orang Badui ini langsung duduk di depan Rasulullah dan mengucapkan syahadat. Begitu juga dengan Al-Fudail bin Iyad. Beliau itu terkenal sebagai begal. Jadi begal yang selalu menjarah harta orang-orang yang ditemuinya di jalan. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya dan dia itu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ada namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau itu tukang mabuk parah, tukang main judi. Juga dibukakan hati ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahwasanya hati dia dibuka oleh Allah, maka dia itu akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ada juga Rabbaniyin atau orang yang dekat dengan Allah yang bernama Bashir Al-Karhi. Jadi Bashir Al-Karhi itu mempunyai tempat hiburan malam, kosor. Di dalamnya ya ada joget-joget, tari perut, ada orang mabuk-mabukan, main judi. Terus pada satu saat ada seorang darwish. Darwish itu adalah orang yang berpakaian compang-camping. Tiba-tiba mengetuk tempat hiburannya. Ketika di depan pintu pelayannya yang membukakan,
Terus orang Darwish ini bertanya, apakah pemilik hiburan ini itu seorang hamba apa seseorang yang bebas? Tuh, kaget orangnya, kaget, pelayanannya tuh kaget. Tanya sampai 2 kali, setelah itu ditinggalkan sama Darwish ini. Jadi tempat hiburannya ditinggalkan. Terus ditanyakanlah sama Bashir Al-Khafi ini. Bashir Al-Khafi? Bashir Al-Khafi? Bishr Al-Hafi ini. Siapa tadi yang ketuk? Gak tahu, ada orang gila katanya. Dia itu cuma menanyakan apakah yang mempunyai tempat hiburan ini itu seorang hamba atau orang yang bebas. Nah, dari sinilah terketuk hatinya Al-Bishr Al-Khafi ini. Dia itu lari ketemu orang tersebut. Terus apa yang kamu katakan tadi? Bila itu tanya, Bishr Al-Khafi ini bertanya, ya saya tanya, apakah pemilik tempat hiburan ini itu seorang hamba atau orang yang bebas? Dari situ beliau mengatakan bahwasanya pemilik tempat hiburan ini adalah seorang hamba yang akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. يلخص ابن عطاء الله كل ما قلت فيقول لك إذا فتح الله لك وجهة من التعرف عليه فلا تبالي مع أن قل عمل. يعني ربنا فتح لك طريقا إليه وأنت في عربدة وأنت في سكر وأنت في بعد عن الله وأنت لم تعمل كثيرا، فلا تبالي مع أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك؟ ما قيمة العمل إذا أراد الله أن يتعرف إليك؟ الأعمال كما يقول ابن عطاء في حكمة أخرى: الأعمال صور قائمة. الأعمال صور أنت تهديها إلى الله، لكن الله يريد أن يتعرف إليك، يريد أن تكون عبدا له، يريد أن تكون قريبا منه، فلا تبالي مع أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه، فأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. الله عندما يقبل عليك لا قيمة لعملك، فأين عملك مما أقبل الله عز وجل به عليك. Dari dua kategori manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Ibnu Athaillah itu mengatakan, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubalu ma'aha in qalla 'amaluk fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Kalau semisal Allah Subhanahu wa taala itu telah membukakan kepada kalian pintu pengetahuan terhadapnya, maka jangan pikirkan apakah amal kita itu sedikit atau banyak. Karena di saat itulah Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengenal kalian. Ingin mengenal kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita mengenal diri, mengenal zatnya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Apakah kalian tahu bahwasanya pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah keinginan Allah terhadap kalian. Wal a'mal anta mahdiha ilaih. Sedangkan amal-amal kalian itu adalah hal yang kalian berikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Athaillah itu ada di hikmah yang lain mengatakan al-a'malu suwarun qa'imah. Adapun amal itu hanyalah cangkang atau gambaran semata. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun ruh daripada cangkang tadi itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa aina ma tahdihi ilaik mimma huwa muriduhu alaik. Dan di sini kita tahu bahwasanya mana sih yang lebih baik antara apa yang kau berikan kepada Tuhan atau keinginan Tuhan kepada kita semua. Mana yang lebih baik? Tentunya yang kedua. Ya, karena sebentar lagi maghrib kita هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم جميعا وفي شيخنا آمين وفي القائمين على هذا المعهد آمين ونسأل الله القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.